Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Sarah nous présente un pain farci au poulet et légumes. السلام عليكم البنات. اليوم غنوجدوا فطيره بالدجاج والخضره. كنحتاجوا البصله مشلوضه على هذا الشكل رقيق، كنحتاجوا الخيزوه وحده محكوكه، كنحتاجوا جوج فرماجات، كنحتاجوا القليل من الدجاج مقطع رقيق على هذا الشكل هذا، كنحتاجوا شويه ديال الزيتون خضر مقرضينو رقيق حتى هو، كنحتاجوا شويه ديال الزيتون كحل مقطع، كنحتاجوا جوج معالق ديال الربيع ومعدنوس، كنحتاجوا ربع كاس ديال الزيت. بالنسبه للعطريه كنحتاجوا نص معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الهريسه، راس معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخردل، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه صغيره ديال الملحه. اول حاجه البنات غندير البصله ديالي في المقله تشحر شويه مع الزيت ومع العطريه، تشحر غير واحد 2 دقائق 3 دقائق بحال هكاك. البصله ديالي من بعد ما شحرتها شويه غنضيف ليها خيزو اللي حكيناه غير وحده، غنضيف قزبر ومعدنوس، وغنضيف الزيتون الخضر، وغنضيف الدجاج. غنرجعهم فوق البوطه يتشحروا حتى يطيبوا ليا هاد المكونات. من بعد البنات ما طيبت الدجاج ديالنا وخيزو البصله كيجي على هاد الشكل، دابا غنضيف 2 فرماجات مثلثين وغنخلطوهم مع الخليط ديالنا حتى يتجانس. غنبقاو غاديين على هاد الشكل تيتخلط لينا. انا خلطت الفرماج البنات، دابا غنضيف داك شويه الزيتون كحل. انا ما درتش الزيتون الكحل في الاول حيت كيطلق داك اللون الكحل، داكشي علاش قلت خليه حتى يطيب الخليط ديالي عاد كتخلطوه على هذا الشكل باش كيبقى ما تيطلقش الكحوليه ديالو. ودابا غندوزو باش نوجدوا العجين ديالنا. ودابا غنحتاجوا البنات العجين، كنحتاجوا 1.5 ديال الفورص، كنحتاجوا 2 معالق زيت العود، نص معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الزبده، تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره وخماره، وغنحتاجوا الماء بارد باش نعجنوا الخليط ديالنا. اول حاجه كنديروا حفره كنديروا فيها الزيت، كنديروا الزبده ديالنا وكنضيفوا باقي المقادير. اذا غنبداو نفندوا العجينه ديالنا بيدينا، كنعجنوا على هذا الشكل هذا حتى يتخلطوا لينا. من بعد ما خلطت البنات المقادير ديالي على هذا الشكل هذا، دابا غنبدا نضيف في الماء ديالي حتى نجمع العجين. العجين ديالي انا عجنتها كتجي على هذا الشكل هذا رطبه، تقريبا احتاجيت لشي كاس ديال الماء بحال هكاك بارد. دابا غنخليها ترتاح لمده ديال 10 ديال الدقائق ولا 5 دقائق على حساب، ومن بعد غنديروها كويرات. العجين ديالي من بعد ما ارتاحت درتها كويرات على هذا الشكل هذا، غنعاود نخليها ترتاح لمده ديال 5 دقائق ونبدا الخدمه ديالي باش نعمرها. من بعد البنات ما خمروا لي الكويرات ديالي، انا قرصت وحده في المول اللي دهنته بالزيت، قرصتها على هذا الشكل هذا، وقرصت الاخر حتى هي اللي غادي نغطيها
دابا غنعمر هاد العجينه ديالي اللي قرصت، غنعمرها بالحشوه ديالي على هاد الشكل هذا حتى نسالي الحشوه كامله. انا قاديت العماره على هاد الشكل. دابا غير غادي نغطي العجينه ديالي. انا حطيت على هاد الشكل هذا. دابا غادي نبدا نقاد في الجناب ديالي بهذا الشكل. غنبقى نقاد على هذا الشكل هذا حتى نساليها. من بعد ما قاديت الفطيره ديالي عمرتها وغطيتها بالعجينه ديالي، غنثقبها شويه بالفرشيط باش ما تنفخش لينا على هذا الشكل هذا. دابا غندهنها بصفر ديال البيض ونزينها بشويه ديال الزنجلان ونديرها في الفران طيب على درجه الحراره تكون متوسطه. من بعد البنات ما دهنتها بصفر البيض، انا زينت على هذا الشكل هذا. دابا غنديرها طيب. الفطيره ديالي من بعد ما وجدتها كتجيني على هذا الشكل هذا، كتجي على هكا بالصحه والراحه. Pour les ingrédients du pain farci, on a besoin de 2 oignons hachés, une carotte râpée, 2 portions de fromage à tartiner, un peu de viande de poulet coupée en cubes, 2 cuillères à soupe d'olives vertes hachées, 1 cuillère à soupe d'olives noires hachées, 2 cuillères à soupe de coriandre et persil hachés, et le quart d'un verre d'huile. Pour les épices, on a besoin d'une demi-cuillère à café de piment doux, une cuillère à café d'harissa, une demi-cuillère à café rasée de poivre, une cuillère à café de moutarde, une demi-cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de sel. Pour commencer, on va faire revenir dans une poêle à feu moyen les oignons avec l'huile et toutes les épices citées précédemment. Et on fait revenir le tout environ 5 minutes. Ensuite, on va ajouter aux oignons et épices la carotte râpée, les herbes, persil et coriandre haché, les olives vertes et les morceaux de poulet. On va remettre tous ces ingrédients à cuire sur feu moyen jusqu'à leur cuisson complète. Une fois la farce cuite, on va y ajouter les 2 portions de fromage. Et on va bien les mélanger à la farce. Pour finir, on va ajouter les olives noires. Et on mélange à nouveau le tout. Notre farce est prête, on va maintenant passer à la préparation de la pâte. Pour ce faire, on a besoin d'un bol et demi de farine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de levure de boulanger et une cuillère à soupe de levure chimique. On utilisera de l'eau à température ambiante pour le mélange. On commence le mélange de notre pâte en ajoutant l'huile d'olive, le beurre et le reste des ingrédients. On va bien mélanger tous ces ingrédients à la main.
jusqu'à obtenir une sorte de mélange sableux comme ceci. Maintenant, on va travailler la pâte avec environ un verre d'eau, au pétrin ou à la main, comme vous le souhaitez, jusqu'à obtenir une belle pâte souple et lisse. On va maintenant la laisser reposer une dizaine de minutes avant de la diviser. Une fois reposée, on a donc coupé la pâte en 2 boules. On va de nouveau les laisser reposer 5 petites minutes avant de les étaler pour les farcir. Une fois reposée, on a étalé une première boule avant de la mettre dans un moule préalablement huilé. Et on va également venir étaler la deuxième boule de pâte de manière à couvrir la farce avec. Il nous reste donc maintenant à remplir notre pain avec la farce. La farce déposée, on va venir la recouvrir avec l'autre pâte. Et on va fixer tout le contour en pressant dessus de cette manière. À l'aide d'une fourchette, on va piquer le dessus de la pâte légèrement, sans trop appuyer pour ne pas la trouer. On va ensuite la badigeonner avec un jaune d'œuf et la décorer comme on le souhaite. Ici, Sarah a utilisé des graines de sésame et de pavot. Il ne nous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Notre délicieux pain farci est prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous l'essaierez très rapidement. N'hésitez pas à nous encourager à continuer les vidéos en vous abonnant à la chaîne. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.